अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये वाक़या रुबाब ने मुझे कराची से सेंड किया है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। रुबाब कहती हैं कि मैंने यहाँ इतने वाक़यात सुने हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं अपना वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसका टाइटल है जिन्नात इंसानों के रूप में। ये वाक़या 2003 और 2004 का है। मेरे नाना हैदराबाद में रहते थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से कराची आ गए थे और यहाँ उनका इंतकाल हुआ। मेरी मदर और उनके बाकी बहन भाई यहीं कराची में पैदा हुए थे और यहीं पे पले बढ़े, लेकिन कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। हमारे नेबर साथ वाले हमेशा ये कहते थे कि गुड्डू जो मेरे बड़े मामू है वो हमें छत पर नज़र आते हैं, जबकि वो जॉब के सिलसिले में कराची होते थे। तो नाना की डेथ के बाद मेरी नानी और सबसे छोटे मामू जो उस वक्त 14 या 16 साल के थे, वो हैदराबाद के घर में अकेले रह गए। तो सबने मशवरा दिया कि आप लोग भी कराची शिफ्ट हो जाएं और घर सेल कर दें, क्योंकि बेटियां और शादीशुदा होकर कराची में ही बस गई थी और बड़े मामू भी कराची में ही थे और हमारे जैन मामू कनाडा में होते हैं। तो आप लोग अकेले यहाँ क्या करेंगे? इस तरह मेरी नानी ने फैसला किया कि वो ये घर सेल कर देती हैं और कराची शिफ्ट हो गई। तो उस वक्त ये वाक़या पेश आया और उस जिन ने अपनी प्रेजेंस शो करवाई। मेरे बड़े मामू कुछ सामान शिफ्ट करके वापस आ रहे थे मेरे दादा के घर। उस वक्त मेरे दादा का घर भी हैदराबाद में ही था और रोड बहुत सुनसान थी। उन्होंने देखा कि उनके जैन मामू उनको मिले हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बड़े मामू को उस वक्त बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आया कि जैन मामू तो इस वक्त कनाडा में हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ साथ चलो मेरे, और दोनों साथ साथ चल पड़े। खैर जब घर की तरफ आए और बेल बजाई तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला और सीधी स्टेयर्स चढ़ने लगी। पीछे पीछे बड़े मामू भी चलने लगे और साथ में ये भी कहते जा रहे थे कि जैन कह रहा है कि वो भी साथ चलेगा। मेरी अम्मी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि हाँ भाईजान, वो भी ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ ही रहेगा। जब सेकेंड फ्लोर की लास्ट स्टेयर पर पहुंची तो एकदम से बड़े मामू ने ज़ोर से अम्मी का हाथ पकड़ा और खींचा और छत पे ले जाने लगे। उनको कहा कि चलो मेरे साथ। तो अम्मी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और अम्मी ने बड़े मामू की शक्ल देखी तो उनकी आइज़ बिल्कुल रेड हो रही थी और बहुत बड़ी हो गई थी। अम्मी को कुछ घबराहट का भी एहसास हुआ। तो अम्मी ने मामू को कहा कि भाईजान, अभी काजिम भाई यानी कि मेरे ताया बैठे हैं, जब वो चले जाएंगे तो फिर हम जाएंगे। मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं डरी। फिर बड़े मामू को रूम में लेकर आई। वहाँ सब खाला मौजूद थी। उनको पानी पिलाया और फिर मेरे ताया के जाने के बाद पूछा कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि रास्ते में जैन मिला था और वो कह रहा था कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो हमारी खाला अपने बच्चों को सुलाकर ऊपर छत पर गई और उन्होंने एक शमा जलाकर रोशन की और बहुत तेज़ आवाज़ में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो जा सकते हैं। और फिर वो नीचे आ गईं और जब सुबह उठ के वो कैंडल देखी तो वो पूरी की पूरी जल के ख़त्म हुई थी, एक दफ़ा भी नहीं बुझी थी। और जब कराची में उन्होंने नया घर लिया तो सबसे पहले वहाँ कुरान और पानी रखा गया। और जिस दिन वहाँ सामान शिफ्ट किया गया तो बड़े मामू ने बहुत बुलंद आवाज़ में कहा कि अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो अपनी प्रेजेंस को शो करवाएं। तो उन जिन्नात ने पानी के ऊपर अपनी मौजूदगी शो की और वो जिन आज तक मेरी नानी के घर पे मौजूद हैं, लेकिन वो एक नेक जिन है। चकवाल से सिदरा ने ये कहानी भेजी है। वो बताती हैं कि हम लास्ट ईयर ही न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं और ये न्यू घर कराची की एक सोसाइटी में है। हम लोग स्टार्ट से ही कुछ ना कुछ फील करते रहे थे और हमें ख्वाब भी बहुत ही डरावने आते और जागते हुए भी अक्सर पानी की बोतल उठा उठा कर फेंकी जाती और हमारी आंखों के सामने ही बाथरूम की कुंडी कभी खुद ब खुद तेज़ी से खुल जाती और एकदम से बंद होती। आवाज़ से ऐसा फील होता था कि जैसे किसी ने बहुत गुस्से से खोली हो, शायद कि हमें डराने के लिए। जैसे ही कोई चीज़ गिरती
और मेरे हस्बैंड भाग कर जाते, मगर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। मेरी सिस्टर 3 दिन के लिए मेरे पास रहने आई, तो मेरी बड़ी सिस्टर जो एक आलमा भी हैं, उनको तीनों दिन साफ नज़र आया कि हमारे बाथरूम के पास भी कोई साया है। वो ये साफ देखती थी। हमने घर इतनी मुश्किल से बनाया तो इसको छोड़ के जाने को भी दिल नहीं करता, मगर इस सोसाइटी के पार्क में भी बहुत से लोगों के साथ कई वाक़यात हो चुके हैं। अभी रमज़ान में ही बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में चली गई। जब वो बच्चा वहाँ लेने गया तो उसको कोई वहाँ पे नज़र आया और वो बहुत बुरी तरह से डर गया। यहाँ सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी में ही कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारे घर के साथ एक घर है और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। मगरिब के बाद जब मज़दूर काम बंद करके चले गए और हम सब लोग जब बाहर सड़क पर टहल रहे थे तो बहुत तेज़ तेज़ हथौड़ा चलाने की आवाज़ें आने लगी, तो हम एकदम से डर के वहाँ से चले गए। आप बस दुआ करें कि उस्मान ने ये स्टोरी रावलपिंडी से भेजी है। वो कहते हैं कि ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है। मेरी बहन अपने ससुराल के साथ रावलपिंडी में रहती थी। तब उसकी जेठानी यानी कि उसकी बड़ी भाभी के यहाँ तीसरे बच्चे की वलादत हुई थी। 15 से 20 दिन ही गुजरे थे कि उन्होंने अपने 2 बच्चों का नया रूम बनाया था, बिल्कुल साथ वाले कमरे में। उनका रूम सेट कर दिया गया था, लेकिन छोटे होने की वजह से शुरू में वो ध्यान रखने के लिए अपने और बच्चों के रूम का दरवाज़ा खोल के रखती थी। ये ऊपर का फ्लोर था, नीचे सास और ससुर रहते थे, जबकि ऊपर के पोर्शन में भाभी और बहन रहते थे। भाभी और उनके बच्चों के रूम साथ साथ थे और सामने मेरी बहन का। दरमियान में एक टीवी लॉन्च था और जिसके बीचों बीच एक छोटा गोल सेंटर टेबल होता था। उन दिनों भाभी रात को ज़्यादातर आराम ही करती थी, लेकिन रात को बच्चों को जो अभी अभी नए ही शिफ्ट हुए थे तो उन पर नज़र मार लेती थी। उस रात भी वो बच्चों को देखने के लिए उठने लगी थी। बाहर लाउंज की छोटी लाइट ऑन थी। अभी वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि दूर सेंटर टेबल पे एकदम कुछ नज़र आया उन्हें। वो एक आदमी था, ऊंचा सा कद था, तंदुरुस्त जिसामत थी, जिसकी मूंछें वाज़े नज़र आ रही थी। वो लाउंज में टेबल के इर्द गिर्द कलाबाजियाँ लगाता हुआ चक्कर खा रहा था। ये देखना था कि डर के मारे तो उनके रंग ही उड़ गए। वो वापस आके लेट गए अपने बिस्तर पे और कंबल अपने फेस पे कर लिया। कंबल के अंदर वो आयात और कलमात पढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अब सुबह हो चुकी थी। अगले दिन भी वह बहुत खौफज़दा थी, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन 8 माह के बाद उन्हें फिर मेरी बहन से शेयर करना ही पड़ा, क्योंकि बाद में एक और वाक़या उनके साथ हो गया था। अरशद सईद ने इस्लामाबाद से ये स्टोरी सेंड की है। मेरे बाबा के एक कज़न पिंडी में रहते थे। उनका एक बेटा है फरजाद। 2015 से ये वाक़या शुरू हुआ और तकरीबन जब फरजाद की एज 21 साल की थी, उस वक्त वो इस्लामाबाद में किसी यूनिवर्सिटी से BS कर रहा था। आई गेस बहरिया यूनिवर्सिटी थी। सब कुछ रूटीन के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन अचानक से फरजाद में कुछ अजीब बातें होने लगीं, कुछ अजीब से चेंजेस आने लगे। वो कहता था कि उसे अक्सर सोते हुए या गनूदगी की हालत में कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उसके सर और माथे पर अपना हाथ फेर रहा हो, और कभी अपने जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा वज़न महसूस होता। एक दफ़ा तो उसने ये भी बताया कि उसे अजीब से साए घर में घूमते हुए नज़र आते हैं। शुरू में घर वालों ने इसकी इन बातों को वहम समझा और इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद फरजाद के मिजाज में काफ़ी तब्दीली आने लगी। अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा, घर में खामोश रहता। फरजाद के वालिद साहब से उसके दोस्तों ने भी कहा कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो इस दौरान घर में भी बहुत से पुरस्कार वाक़यात होना शुरू हो गए। कभी रात के वक्त किचन में बर्तन बजने की आवाज़ आती, जाकर देखा जाता तो सब कुछ अपनी जगह पर ही ठीक होता, और वही सामने पड़ी चीज़ों का अचानक से गुम हो जाना और कुछ वक्त के बाद वहीं से मिल जाना। कभी रात में किसी के हंसने की आवाज़ें लाउंज से आती, जबकि वहाँ पे कोई भी ना होता। लेकिन इस सब के बावजूद घर वालों ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। फरजाद से भी बात करने से यही महसूस होता कि बस वो ठीक है, कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है। चंद ही हफ्तों के बाद एक रात फरजाद के छोटे भाई की आंख खुल जाती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा शोर की वजह से। वो क्या देखता है कि फरजाद पागलों की तरह चिल्ला रहा है,
وہ اپنی بہت بھاری آواز کے ساتھ چیخ رہا تھا۔ وہ بہت خوف کی حالت میں اپنے امی ابو کے کمرے میں آیا اور ان کو بتایا کہ بھائی بہت زور زور سے چیخ رہے ہیں۔ اس کے کمرے میں جا کر اس کے گھر والوں نے جب دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ فرجاد حیوانوں کی طرح بہت زور سے خوفناک آواز میں چیخ رہا تھا اور اپنے ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو زور زور سے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والوں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی مشکل سے اللہ کا نام لے کر وہ کنٹرول میں آیا، تو اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی گھر والے کسی عامل کا پتہ کر کے اس کو اپنے گھر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ عورت اس کو ختم کر رہی ہے۔ عالم صاحب نے فوراً اس پر عمل کروانے کا مشورہ دیا، جس پر سب گھر والے فوراً سے راضی ہو گئے۔ 3 دن بعد تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ یہ پروسیس چلتا رہا، جس دوران فرجاد بار بار بہت خوفناک آواز میں چلاتا اور کبھی حد سے زیادہ موٹی آواز میں ہنسنے لگ جاتا۔ آخر میں اس کے اندر حاضری ہوئی اور اس دوران اس کی آواز عورتوں والی ہو گئی۔ وہ بتانے لگی کہ کس طرح ایک رات یہ لڑکا اس جگہ آیا تھا۔ وہ اپنی بائک پر آیا تھا اور اس وقت وہ ایک درخت پر تھی۔ اس نے اس لڑکے کو جب نیچے دیکھا تو یہ اس کو بہت اچھا لگا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس کے بعد عالم صاحب اور اس جنی کی اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی۔ بالآخر یہ جنی فرجاد کے جسم سے نکل گئی، جس کے بعد یہ لڑکا کافی حد تک نارمل ہونے لگ گیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی میرے بابا کے کزن کی یہ فیملی پنڈی میں اسی جگہ رہتی ہے اور فرجاد کی کچھ عرصہ پہلے شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے۔ ارشد سعید نے ہی اپنی نانی کے گھر کا یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نانی کا گھر کافی عرصے سے آسیب زدہ رہا ہے اور اب بھی اکثر بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے پہلے ہوتے تھے۔ یہ واقعہ میری خالہ جان کے ساتھ ہوا تھا اراؤنڈ 1990s میں۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب میری خالہ کی آنکھ کچھ آوازوں سے کھل گئی۔ کمرے میں ان کے ساتھ ان کی بڑی بہن بھی سو رہی تھی اور ان کے کمرے کے باہر ایک بیٹھک تھی جدھر ایک واش روم بھی تھا۔ واش روم کمرے کے کافی قریب تھا۔ پانی گرنے کی آواز باتھ روم سے صاف کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ میری خالہ نے سنا کہ واش روم سے شاور کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئیں کہ رات کے 3 بجے اس وقت کون نہا رہا ہے۔ چند منٹ میں باتھ روم کا دروازہ کھلا تو ان کی بڑی بھابھی نکلی نہا کر۔ خالہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہی تھی نہا کے، تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ خالہ نے ایک چیز نوٹس کی کہ ان کے ہاتھوں میں کپڑے تھے جو انہوں نے نہا کے چینج کیے تھے۔ وہ کچھ وقت خالہ کو دیکھتی رہیں اور پھر واپس مڑ کر دروازے سے باہر بیٹھک میں چلی گئیں۔ تو خالہ فوراً ان کے پیچھے گئیں، لیکن بیٹھک میں انہیں وہ نہیں ملی۔ وہ فوراً واپس گئیں کمرے میں اور وہاں سے دوپٹہ اٹھا کے باہر برآمدے میں نکلنے کے لیے آئیں تو بیچ والے کمرے میں دیکھا تو ان کی بھابھی اس کمرے میں بیڈ پر سو رہی تھیں اور انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو وہ نہا کے چینج کیے تھے۔ صبح خالہ نے ان سے پوچھا کہ رات کے 3 بجے نہانے کیوں گئی تھی، تو جواب دیا کہ میں تو رات 11 بجے سے سو رہی تھی اور ابھی صبح ہی اٹھی ہوں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے جو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ خالہ نے بتایا کہ ایک دفعہ فجر کے لیے وہ اٹھیں تو باہر کمرے میں آئیں اور تو اس وقت بہت زیادہ اندھیرا ہو رہا تھا۔ پیچھے سے ان کی چھوٹی بیٹی بھی آ گئی۔ وہ ان کو ماما ماما کی آوازیں دے رہی تھی۔ خالہ کچن میں آ گئی کہ چلو میں چائے بنا لیتی ہوں، اور پیچھے پیچھے ان کی بیٹی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور وہ مسلسل ماما ماما کہہ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے بیزاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے روم میں آ گئی اور وہاں ان کی بیٹی سو رہی تھی اور رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے کمبل میں لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ مگر خالہ آج بھی حیران ہیں کہ وہ 5 بجے کا وقت 1 بجے کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنا بڑا وہم ان کو آج تک نہیں ہوا تھا۔ میری ماما بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ اور ان کے سارے گھر والے کسی کے گھر گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف میری خالہ اور نانی تھیں۔ وہ شام کا وقت تھا جب میری نانی کو چھت پر کافی سارے بچوں کے بھاگنے اور کھیلنے کی آوازیں آئیں۔ انہیں لگا کہ ساتھ والے گھر کے بچے دیوار پھلانگ کر ان کی چھت پر آ گئے ہیں، کیونکہ ایسا کافی بار ہوتا تھا کہ ان کے گھر سے بھی بچے دیوار پھلانگ کر دوسروں کے گھر پر کھیلنے چلے جاتے تھے۔ تو میری نانی نے میری خالہ کو اوپر بھیجا اور ان سے کہا کہ ان بچوں سے کہو
کہ اتنا شور مت کریں اور آرام سے کھیلیں۔ چھت پر 4 دیواری کے اندر بس ایک سٹور روم تھا اور 2 باتھ روم اور باقی اوپن ایریا تھا۔ جب خالہ اوپر گئیں تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ بچے واپس چلے گئے ہیں تو وہ نیچے آ گئیں اور مغرب کے دوران پھر سے اوپر سے شور آنے لگا۔ اس کے بعد خالہ دوبارہ اوپر گئیں، لیکن بالکل ویسے ہی اکیلا پن تھا، اوپر بالکل کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس بار خالہ سٹور روم میں گئیں اور دیکھنے لگیں کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر انہوں نے آواز لگائی کہ میں باہر سے دروازہ بند کر رہی ہوں، اب تم سب اندر ہی بیٹھے رہنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، انہوں نے اندھیرے والے کمرے سے ہنسنے کی اور تالیاں بجانے کی آوازیں سنی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور واپس نیچے بھاگ گئیں اور آ کر نانی کو سب کچھ بتایا۔ ماما بتاتی ہیں کہ ان کے پرنسپل نے اپنا ایک واقعہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا جب وہ ہاسٹلائز تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سخت سردی کے دن تھے اور وہ اور ان کے 3 روم میٹس رات 1 بجے کے قریب اگلے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھیں۔ اب سب سونے لگیں تو لائٹ بند کرنے پہ بحث شروع ہو گئی۔ ساری کمبلوں اور رضائیوں میں لیٹی ہوئی تھیں، تو ایک دوسرے کو کہتی کہ تم لائٹ بند کرو تو دوسری کو کہتی کہ تم لائٹ بند کر دو۔ 3 دوست آپس میں بحث کرتی رہیں تو چوتھی نے ان کو انٹرپٹ کیا کہ تم تینوں لڑ کیوں رہی ہو، میں لائٹ آف کر دیتی ہوں۔ تو اس نے وہیں لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور لائٹ آف کر دی۔ یہ دیکھ کر باقی تینوں دوست چلا کر ڈر گئیں اور بھاگ کے وہاں سے روم سے بھاگ گئیں۔ اس دن کے بعد سے وہ چوتھی دوست دوبارہ انہیں ہاسٹل میں نظر نہیں آئی۔ یہ بھی 1990 کی ہی بات ہے کہ ماما اور باقی سب ان کے بہن بھائی صحن میں سو رہے تھے۔ میری ایک خالہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کے جسم پر بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں، وہ صحن میں گول گول چکر کاٹ رہا ہے اور نیچے کی طرف اس کا سر ہے۔ خالہ ڈر گئیں اور خاموشی سے اس کو دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ صحن سے گیراج کی طرف گیا اور 2 واش روم جہاں پہ تھے اندر 2 لائٹس آن بھی تھیں۔ وہ ایک دم سے اندر گیا اور وہ بچہ ایک دم سے غائب ہو گیا کہ جیسے کوئی ہوا ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ آج کی آخری سٹوری زاہدہ نے سرگودا سے سینڈ کی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اماں جی میرے گھر میں کام کرتی تھیں۔ 2005 کا یہ وقت تھا۔ وہ بہت ہی مجبوری میں کام کر رہی تھی۔ اس کی صحت بھی اچھی نہیں تھی، نہ ہی اس کا کام میں دل لگتا تھا۔ اس وقت میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے سارے کام وہ کر دیتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میری ساس کہیں اس کو باتیں نہ سنائے، اور میری ساس نے اسے بہت کم پیسوں پہ رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ دوسری بھی نہیں رکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو وہ کافی بیمار تھی۔ جب میری ساس میری بہن کے گھر 2 دن کے لیے گئی ہوئی تھی اور میرے ہسبینڈ اپنے کام پہ تھے۔ میرے بردر ان لا 11 بجے اٹھے تھے۔ انہوں نے اس کو ناشتہ دیا، میں نے ان کو کپڑے استری کر کے دیے تو پھر وہ اپنے دوستوں میں نکل گئے۔ وہ ماسی آئی تو میں نے اس کو کھانا دیا، پیناڈول دی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ پھر میں کام کرتی رہی، فارغ ہوئی تو بیٹھ گئی اور کچھ دیر کے لیے میں بیٹھی تھی کیونکہ میرا وزن بڑھنے سے میرا سانس پھول جاتا تھا۔ ماسی اٹھ گئی تو باتوں باتوں میں ہی وہ باتیں کرنے لگی اور اس نے اپنے بچپن کا ایک قصہ سنایا مجھے، جو میں آپ کو اپنی طرف سے ہی سنا رہی ہوں۔ بیٹا میرا گھر پنجاب میں ہے، چھوٹا تو نہیں تھا لیکن کچا پکا گھر تھا۔ 3 بڑے کمرے ایک ساتھ تھے۔ چھت پر جانے کے لیے ایک لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی۔ سامنے ہی باورچی خانہ تھا جس کی چھت درختوں کی ٹہنی سے بنائی گئی تھی، اور ایک طرف 2 چھوٹے کمرے تھے، ایک نیچے کو تھا اور دوسرا تھوڑا اوپر کو تھا۔ اور رات کو اگر ہمیں واش روم جانا ہوتا تو ہم اکیلے نہیں بلکہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے۔ رات کو ڈر لگتا تھا، رات میں نہ جانے کہاں سے کالی بلی آ جاتی تھی، جو بھی باہر نکلتا اس پہ غراتی۔ آگے کھیت تھے اور باقی گھر دور دور بنے ہوئے تھے۔ مین روڈ سے کافی اندر تھا ہمارا گھر۔ میرے ابا غلہ اٹھاتے تھے اور کچھ بیچ دیتے تھے، کچھ رکھ لیتے تھے۔ ساتھ ہی ہم نے چھوٹی سی زمین پہ کافی سبزی بھی اگائی ہوئی تھی، جس سے بھی ہمیں کافی بچت ہو جاتی۔ اماں میری چھوٹی بہن کو سنبھالتی اور کھانا وغیرہ بناتی۔ میں اور میری بڑی بہن گھر کے کام اور صفائی کرتے، اور میرا بڑا بھائی ابا کے ساتھ کام پہ جاتا اور شام کو لکھنا پڑھنا سیکھتا استاد سے۔ ہم دونوں بہنیں کہتی بھی تھیں لیکن کوئی نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں بتایا۔ ہمارے گھر نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ نماز پڑھتا۔
इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी एक फूफी कराची चली गई अपने ख़ानदान के साथ। वहाँ उनके शौहर को मजदूरी मिल गई। वो ना काम करती और ना कुछ और करती। उनका एक ही बेटा था जिससे बचपन में ही मेरा निकाह हो गया था। वो अक्सर रात को मुझे बुलाता था और हम कुछ देर बातें करते थे। एक दिन उसने मुझे छत पर बुलाया। सब सो रहे थे। मैं छत पर चली गई। मेरी उस वक्त उम्र 12 साल के करीब थी, मगर मैं जिस्मानी तौर पर 18 साल की लगती थी। उसने मुझे बहलाकर मेरे साथ कुछ गलत कर दिया और मैं दर्द के मारे पूरी रात वहीं बैठी रही। सुबह अम्मा ने खूब सुनाई कि किधर मर गई हो, जब से मैं ढूंढ रही हूँ, काम कौन करेगा। मैं पूरा दिन बिस्तर पकड़ कर बैठी रही और बुखार में तपती रही। 3 दिन के बाद मुझे होश आया तो मैं फूफी के घर गई। मेरा शौहर घर पर नहीं था और फूफी की नंद ने मुझे बताया कि वो लोग तो कराची चले गए हैं। मैं वापस घर आ गई। अभी मुझे इन सब बातों का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैं डरी कि वो कराची से कैसे आएगा। और उसने जो मेरे साथ किया, मैं इतना बीमार हो गई। शादी के बाद तो कोई भी ऐसे बीमार नहीं होता। मैं डर के चुप रही। कुछ महीने के बाद मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई और सेहत गिरती चली गई। आंखों के नीचे हल्के पड़ते गए और मैं मोटी होती गई। अम्मा अब्बा सब परेशान थे। इसे हुआ क्या है, कोई हकीम दाई कुछ ना बता सके कि क्या मसला है। मैं खाती नहीं थी, बिल्कुल भूखी रहती थी सारा दिन, मगर मेरा पेट था कि बढ़ता जा रहा था। रोज़ नींद में मुझे मेरा शौहर नज़र आता। वो ख्वाब में मुझे खाने खिलाता और प्यार से सुलाता। उसने मुझे ऐसे ऐसे खाने खिलाए जो ज़िंदगी में मैंने नहीं खाए थे। कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ और 3 दिन तक रहा, और उस दर्द ने मेरी हड्डियां तक तोड़ के रख दी। तीसरे दिन एक औरत घर आई और सबको मेरे कमरे से निकाल दिया। मैं हैरान थी कि ये औरत मेरे साथ क्या कर रही है। उसने कहा कि अब तुम्हारी सारी मुश्किल ख़त्म हो गई है, सुकून से बैठी रहो, वक्त आ गया है। इतने में मेरा शौहर मेरे सरहाने आकर बैठ गया और मेरे हाथ पकड़कर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लग गया और मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मेरे पेट का दर्द इंतहाई बढ़ चुका था। मेरे होश गुम हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मुझे ये याद है कि जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मेरा शौहर उस औरत से कुछ बात कर रहा था। उसकी गोद से उसने कुछ लेकर चला गया। होश आने पर वो वहाँ नहीं था। उस औरत ने मुझे दूसरे कपड़े पहनाए और वहाँ से चली गई। सबको बताया कि इसके पेट में रसौली थी और मैंने निकाल दी है। मेरे पड़ोस के गांव से मुझे बुलाया गया था कि इस बच्ची की तबीयत सही नहीं है, अब वो बीमार नहीं होगी। उसने कुछ मुझे पाउडर दिया और अम्मा को बता के वहाँ से चली गई। वो दिन और आज का दिन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ना ही संभलती है। न मैंने किसी को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने रुखसती के बाद अपने शौहर से पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया था, तो उसने साफ मना कर दिया कि वो कराची से सिर्फ शादी के लिए आया था। इसके दौरान या इसके बीच में वो कभी नहीं आया। मैंने झूठ बोलकर बात ख़त्म कर दी। मेरे साथ साथ मेरा मियाँ भी बीमार होता चला गया और जल्द ही बिस्तर से लग गया। रात को जब वो मेरे पास आता तो ऐसा लगता कि वो बीमार ही नहीं है, ये बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। उसका मामूल बन गया चाँद की 14 तारीख को मेरे पास आना। मेरे बच्चे भी नहीं हुए। सालों ऐसे ही नौकरी करके ख़ुद को और मियाँ को पालती रही हूँ। इसी वजह से काम भी नहीं मिलता, मुझसे काम भी नहीं होता। मैं थक जाती हूँ बहुत। बाजी दुआ करना, मुझे तो आज भी नमाज नहीं आती। उसकी पूरी कहानी मैंने ऐसे सुनी कि मैं हैरान थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैं नहायत खौफज़दा थी। मासी को मैंने वापस भेज दिया और मुझे बहुत डर लगा। उस दिन वॉशरूम के बाहर मैंने किसी को घूमते देखा था और काफ़ी टाइम के बाद मैं नॉर्मल हुई। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। खुदा हाफिज़।